Good morning, student. Welcome to my English class. Today, class we are going to discuss personification. What is personification? ପିଲାମାନେ previous class ରେ ପଢିଛ difference between simile and metaphor. ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା what is personification? Personification କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? When we give an object or animal human behavior or human character that is known as personification. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ or animal କୁ human behavior or human character ରୂପ ଦେଇଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା we can say that personification. ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଆନିମଲ କୁ ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ରୂପ ଦେଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କହିବା personification. ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଛି the sun is smiling at us. ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଚାହିଁ ହସୁଛି ତାମାନେ ସତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହସେ କି ତେଣୁ ଏଠି personification ୟୁଜ ହେଲା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ରକୁ ରୂପ ଦିଆଗଲା. The sun is smiling at us. The daffodils were dancing in the breeze. ମୃଦୁ ମଳୟ ପବନରେ daffodils ଫୁଲମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି. ଏଠି ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ ପୋଏଟ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ରକୁ ଏଠି ରୂପ ଦିଆଗଲା ମିନ୍ସ ମଣିଷମାନେ ଯେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ daffodils ଫୁଲମାନେ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି. The daffodils were dancing in the breeze. ଏଠି personification ୟୁଜ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଏଠି daffodils ମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁ ଏଠି ପୋଏଟ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କି ତାମାନେ ଏଠି ମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ଏଠି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥଙ୍କର. ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ହାଇପରବଲ. What is hyperbole? In way of speaking that makes something better, more exciting and dangerous than it really was. In way of speaking ସେ କହୁଛି ଏମିତି ଭାବରେ କହିବା ବା ଏମିତି ୱେରେ କହିବା ବା ଏମିତି ଶୈଳୀରେ ଆମେ କହିବା that makes something better, more exciting and dangerous. ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ପୋଏମ୍ ହଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ହଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜ ହଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଭଲ ନୁହେଁ ବା ଯେତିକି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ନୁହେଁ then it real was. ତାମାନେ ଯେତିକି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ନୁହେଁ ବା ଯେତିକି ଭଲ ନୁହେଁ ଯେତିକି ବେଟର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଅଧିକ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଥିବ ଅଧିକ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ ଅଧିକ ବେଟର ଲାଗୁଥିବ. That is called hyperbole. We can say that hyperbole in way of speaking that makes something better, more exciting and dangerous and then it really was. ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେତିକି ନଥିବ ଆମେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା କହିବା that is called hyperbole. For example, I am starving to death. I am starving to death. ମୁଁ ଭୋକରେ ମରିଯାଉଛି ତାମାନେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କହିଲ ଭୋକରେ କି ମଲାଣି ତାମାନେ ତାକୁ ଅଧିକ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ତାକୁ ଷ୍ଟର୍ଭିଂ ହେଉଛି ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଭୋକରେ ମରିଯାଉଛି. ତାମାନେ ଏଠି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ୟୁଜ ହେଲା ହାଇପରବଲ. ତାମାନେ ଯେତିକି ତାକୁ ଭୋକ କରୁନି ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ମୋତେ ମୁଁ ଭୋକରେ ମରିଯାଉଛି ତାମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଭୋକ ହେଉଛି ସେ ଏମିତି ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି. ତାମାନେ ଏଠି କହିବାର କହିବାର ଶୈଳୀ ପୁରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଉଛି ପୁରା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେତିକି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି
ताठू से अधिका कहूँ भोकर मरी जाऊँ आई एम स्टार्विंग टू डेथ। नेक्स्ट एग्जांपल पिला माने आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स। आई एम सो हंग्री मते बहुत भोकरे अच्छी माने मु बहुत भोकरे अच्छी। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स मु गोटे घोड़ा को खाई पारे। तामाने एते से भोकरे अच्छी घोड़ा पहले भी से खाई पारे। तो घोड़ा किए खाई पारे ना सी एते भोकरे अच्छी से घोड़ा भी ता आगे पहले घोड़ा को देले सी भी छाड़बन से खाईदेव। तमें एठी जेति कथाटी डेंजरस नुहे ताठार आउरी बेटर फील होउची आउरी अधिक फील होउची माने जेति की जिनसटा भलो नुहे ताठार आउरी भलो माने कथाटा को उड़े लिखिबा दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। नेक्स्ट एग्जांपल पिला माने 10,000 सॉ आई आर्ट ए ग्रेन्स। तो माने विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स पोएम रे एठी लिखिछंती एका थरे करे कोन 10,000 डैफोडिल्स देखिले ना से को काउंट करछंती कि गणिछंती कि ना कोटी गेस करी कहले कोटी अनुमान करी कहले एठी हाइपरबोल यूज होला। ता माने इसे देशरे देखिले बुली बुली आसे कि अंडर द ट्री तमाने देखिले मेंचाई गुडी को डैफोडिल्स माने एठी डांस करछंती से गेस करी कहले 10,000 सॉ आर्ट आई आर्ट ए ग्लेंस। एका थरे करे गोटे पलंग करे 10,000 डैफोडिल्स मान को वेट देखिले। तामाने एठी से कोन करठी गोटे जेति की डैफोडिल्स माने के नथिले गोटे अनुमान को कहले गोटे उड़ेई कहले माने आउर ताको बेटर फील होला आउर ताको डेंजरस फील होला माने सी कह देले 10,000 सॉ माने एका थरे करे से 10,000 डैफोडिल्स को देखिले। तो एठी कोन होतला पिला माने हाइपरबोल। तेणु व्हाट इज हाइपरबोल इन वे ऑफ स्पीकिंग दैट मेक्स समथिंग बेटर मोर एक्साइटिंग एंड डेंजरस देन इट इज रियल वाज। तमाने आमे एमिति भाबरे कहिबा से प्रोज को हो द पोएम रे बा स्टोरी की हो जहा द्वारा जति की भलो नुहे बा जति की डेंजरस नुहे किंतु ता ठारू आहुरी भलो लागुथिबो ता ठारू आहुरी डेंजरस थिबो ता ठारू आहुरी फीलिंग होथिबो फील होथिबो से होची पिला माने कोन हाइपरबोल। और मु आशा करूची एई डिफरेंस दुदेती पर्सनिफिकेशन एंड हाइपरबोल तुम माने सब बुझी पारुथिबो। तेणु गोटे गोटे वीडियो को लाइक करो अन्य मन को शेयर करो जो माने सब्सक्राइब न करिच से माने सब्सक्राइब कर दियो कना ये जो पर्सनिफिकेशन हाइपरबोल सिमिली एंड मेटाफोर पिला माने वेरी इंपोर्टेंट। यदि तुम याकू न जानिबो ताहले पोएम रो तो इंटरनल एग्जाम पाई डैफोडिल्स पोएम हो बा सामला भी हो क्वेश्चन रो अटेंड करिया को टिके प्रॉब्लम क्रिएट हबो। एने मु आशा करूची समस्त शेयर कर दियो ए वीडियो को। जाहो परीक्षा तो जी आ गुटे मास रहिला पिला माने जो वीडियो को शेयर करेनी बर्तन मु गोटे गोटे सेंड करी डैफोडिल्स क्वेश्चन आंसर द डॉक्टर्स वर्ड नाइटिंगेल द रोज माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। तेणु जिते पिला माने प्रैक्टिस करो वही भितर बुझ क्वेश्चन भितर आसो एक मार्क छाड़ी के आसबनी
ପଢ଼ାପଢ଼ି ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।